हेलो फ्रेंड्स सुभद्रा योजना को नहीं आसी एबे एक नुआ खबर आपण माने आसंता काली ठारू जानि पारिथिबे जे जहाँकि सुभद्रा पोर्टालटा ओपन हो जाइछि माने आज ही ओपन होबाकू जाउछि एवं आपण मानक मनरे सबु क्वेश्चन आंसर मु आपण मानक कहि देबी। सीएससी भाई मानकर कोन होथरा ना सीएससी भाई मानकर लॉगिन तांकर हो नाही आईडी पासवर्ड जते लॉगिन करछंती इनवैलिड आईडी पासवर्ड लेखुछि एवं जो माने आवेदन करि पारि नाहंती एवं जो मानक रिजेक्ट हो जाइछि प्रथमे मन रखु जे जो मानकर रिजेक्ट हो जाइछि से माने कौन करेंगे से माने आपणकर वीडियो को पाखक जाई गोटे फॉर्म लिखिबे जहाँकि लेखिकी सेठी देबे एवं जो माने नुआ अप्लाई करने को चाहछंती तो कौन करेंगे देखंतु धरनियंतु आपणक पाखर तो एबे किछि फॉर्म नाही कि अंगनवाड़ी ठारे मध्य किछि फॉर्म मध्य नाही जहाँकि सही फॉर्म आनिले मध्य आपण जाइकी अप्लाई करि परिबे। तो कथा रहा आपण मैंने फर्मटा कौटू पाइबे तो जहाँकि सीएससी केन्द्र नहले मो सेवा केन्द्र में जहाँकि फर्म जोगाई दिज्व सरकार तरफ एमिति सूचना आसी एवं सेमानक ठारू जितेबले फर्म आसीजिव उपरू तापर से जहाँकि आपण को फर्म देवे फर्म फिलअप करिकी आपण निजे जहाँकि से सीएससी केन्द्र नहले मो सेवा केन्द्र में जाई आपण माने आवेदन करि परिबे एवं जहाँकि नुआ गाइडलाइन आसी मु आपण को देखाई दूची एवं केउ मानकर इनवैलिड आईडी पासवर्ड लिखुची सीएससी भेलिंकर ताहा मध्ये जानिबा एवं केउ माने एबे अप्लाई करि पारिथिबे एवं केउ माने अप्लाई करिवे नुआ अपडेट सब आसी चलंतु सब आपण को देखौछि। देखंतु जेतेबेले आमे योग्यता मानदंड रे क्लिक करिबा देखंतु नुआ सब अपडेट आसी कौन अच्छी देखंतु एही योजनार लाभ पाइबा समस्त महिला हिताधिकारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करने आवश्यक कौन कौन देखंतु आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइतिबा दरकार आवेदनकारी एनएफएसए एसएफएसएस अंतर्भुक्त होइथिबे एनएफएसएस एसएफएसएस रु वंचित थिबा परिवारर जणे महिला सुभद्रा अधीन रे आवेदन करि पारिबे जदि तांको परिवारर वार्षिक आय 2,50,000 रु अधिक थिबो अधिक होई नथिबो जदि अधिक थिबो अप्लाई करि पारिबे नाही। तो ए जो एनएफएसए एवं एसएफएसएस रो माने कोन एनएफएसए एवं एसएफएसएस रो माने हेउची राशन कार्ड आपणको जदि राशन कार्ड थिबो एवं राशन कार्ड रे आपण चाउल पाउथिबे एवं आपण मानकर परिवारर आर्थिक जहाँकि वार्षिक समस्त मिसिकी 2,50,000 टंकार अधिक थिबो जदि अधिक थिबो आपण माने अप्लाई करि पारिबे नाही एवं जदि अधिक न थिबो 2,50,000 रु आपण माने अप्लाई करि पारिबे। तापरे गरे कोन अछि देखंतु एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी बयस धार्य तारीख अनुसार 21 वर्ष किंबा अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हेबा उचित आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइतिबा जन्म तारीख को तांको बयस गणना पई जहाँकि ग्रहण करा माने जहाँकि 21 वर्ष रु अधिक होइतिबा दरकार से माने ही अप्लाई करि परिबे। तापर देखंतु आर्थिक वर्ष 2024-25 पई धार्य तारीख 1/7/2024 तारीख सुधा महिलांको बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम होइतिबा आवश्यक तेणु आवेदनकारी जन्म 2/7/1964 ठारू 1/7/2003 पर्यंत हेबा उचित एवं ओ नंबर रे कोन अछि 2024-25 पई जदि जणे महिला 1/7/2024 परे 21 वर्ष एवं अतिक्रम करिवे तेबे योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक तांको वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो सेहीपरि जो महिला 1/7/2024 परे 60 वर्ष पूर्ण करिवे तांको योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक एही सहायता दिया जीवो नाही। तापर योग्यता अयोग्यता कौन देखंतु जो महिला मासक मोट 1500 टंका किंबा ताठार अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठार अधिक कौन से राज्य किंबा केंद्र सरकारी सहायता यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुछंती जदि आपण 1500 टंका पाउछंती मासकू एवं आपणकर वार्षिक आय जहाँकि 18,000 टंका एवं ताठार अधिक थिले आपण माने जदि अप्लाई कले मध्य रिजेक्ट हो जिवो यथा आपण माने पेंशन पाउछंती किंबा छात्रवृत्ति पाउछंती से माने मध्य अप्लाई करि पारेबे नाही जदि भी अप्लाई करिदेले से मानकर रिजेक्ट हो जिवो। तापर देखंतु जणे महिला निजे किंबा तांको निजर परिवार सदस्य
ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବେ ଏବଂ ଆୟକର ଦାତା ହେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ITR ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଭରୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଉର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଚାରିଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଭଲସେ ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିଏଲିମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲେଖୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଏ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଭେରିଫାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯାହାକି ଓପନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଏବଂ ଓପନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।